Postoje trenuci u ljudskoj istoriji kada se tišina neba spusti na zemlju, tako tiho da je primete samo oni čije su duše žedne istine. Ali postoje i razdoblja kada se čini da je svetlost potpuno ugasla i da je nepravda preuzela potpunu vlast nad ljudskim sudbinama. Jedno od takvih vremena bilo je doba vladavine rimskog cara Dioklecijana, krajem 3. i početkom 4. veka. Bio je to period kada je moćna imperija odlučila da izbriše hrišćansko ime sa lica zemlje, sprovodeći jedno od najsurovijih i najmasovnijih gonjenja u istoriji. U tim teškim danima, kada su hramovi rušeni, a svete knjige spaljivane na gradskim trgovima, vera nije bila stvar običaja, formalnosti ili prazne reči. Vera je značila spremnost da se svakoga dana pogleda smrti u oči. Hrišćani su se okupljali potajno u podzemnim katakombama, pećinama i gustim šumama pod okriljem noći, drhteći od hladnoće i straha, ali neumorno moleći se za mir i za spasenje svojih duša. Upravo u tom vremenu velikih iskušenja živjeli su Trofim i Teofil. Oni nisu bili carske vojskovođe, niti bogate velmože, čija su imena uklesana u mramorne spomenike tog doba. Bili su jednostavni, pošteni ljudi, ali sa srcem u kome je goreo neugasivi plamen Hristove ljubavi. Njihov život u maloj zajednici bio je ispunjen radom, molitvom i međusobnim pomaganjem. Međutim, tama ne podnosi svetlost. U gradu u kome su živjeli, vlasti su ubrzo primetile da se Trofim, Teofil i grupa od 13 njihovih najbliskih prijatelja ne klanjaju neznabožačkim idolima i ne učestvuju u carskim žrtvoprinosima. Nastao je trenutak kada je njihova skrivena molitva morala postati javno svedočanstvo pred celim svetom. Pre nego što nastavimo ovu potresnu priču o nepokolebljivoj veri i snazi duha, ako volite ovakve duhovne priče i želite da svakodnevno zajedno čuvamo našu tradiciju, pritisnite dugme za pretplatu i uključite zvonce. Tako nećete propustiti nijednu novu priču iz našeg duhovnog spomenara, a nama mnogo znači vaša podrška. Jednog ranog jutra, dok se magla još dizala nad gradom, carska straža zakucala je na njihova vrata. Trofim, Teofil i 13 stradalnika pohapšeni su bez milosti i okovani u teške gvozdene lance. Sprovedeni su kroz gradske ulice pred lokalnog namjesnika, čovjeka čija je reč u tom kraju značila život ili smrt. Pred sudom u mramornoj dvorani, ispunjenoj naoružanim stražarima i radoznalom gomilom naroda, ponuđen im je izbor koji je naizgled delovao veoma jednostavno. Namjesnik im je, gledajući njihove okove, rekao: prinesite žrtvu našim bogovima. Samo jedan mali gest, jedan prst tamjana bačen na žrtvenik i bit ćete slobodni. Vratit ćete se svojim kućama, svojim porodicama i svom mirnom životu. U protivnom, čekaju vas muke kakve ljudsko oko nije vidjelo. Bila je to zamka koju mnogi u životu prepoznaju. Poziv na liniju manjeg otpora. Poziv da se savije glava, pogazi sopstvena savest i prihvati laža radi trenutne sigurnosti i komfora. Mnogi bi u tom trenutku rekli sebi da je bolje prećutati i prividno pristati kako bi sačuvali goli život. Ali sveti Trofim je zakoračio napred, pogledao je namjesnika pravo u oči i mirnim, ali nepokolebljivim glasom odgovorio: naša vera nije odeća koja se oblači i skida po potrebi. Mi se klanjamo jednome Bogu, tvorcu neba i zemlje. Vaši idoli su samo nemi kamen i drvo, delo ljudskih ruku koje nema dušu. Možete mučiti naša tela, možete nam oduzeti zemaljski život, ali našu dušu i našu veru ne možete dodirnuti. Teofil i ostalih 13 mučenika jednodušno su potvrdili reči svog brata. U tom trenutku dvoranom je zavladala mukla tišina. Namjesnik, naviknut na to da mu se svi pokoravaju i drhte pred njegovom silom, pobesneo je zbog takve hrabrosti. Izrekao je najsuroviju presudu. Mučenici su odmah odvedeni na gradski trg koji je određen za gubilište. Dželati su dobili naređenje da ne štede snagu i da primene najsurovije metode kako bi slomili njihov duh.
Vezali su ih i počeli sa mučenjima, udarali su ih teškim kamenjem, strugali njihova tela oštrim gvožđem i primoravali ih da bosim nogama hodaju po užarenom uglju. Bilo je potresno gledati kako pošteni i nevini ljudi trpe takve bolove, ali iz usta svetog Trofima i Teofila nije se čuo ni jedan krik gneva, niti i jedna reč mržnje prema dželatima. Dok su im rane krvarile, iz njihovih grudi čula se samo tiha, neprekidna molitva. Molili su se za snagu, za svoj narod, pa čak i za same mučitelje koji su izvršavali nemilosrdne zapovesti. Gledajući kako ovi ljudi podnose stradanja bez roptanja i sa nesvakidašnjim mirom u očima, carski upravnik je shvatio da obične muke ne daju rezultate. Unutrašnja snaga mučenika bila je jača od fizičkog bola. Zbog toga je u besu naredio da se naloži ogromna vatra na sredini trga. Naredio je da se svi mučenici, njih 15-torica, bace u sam centar razbuktalog ognja, verujući da će ih plamen u nekoliko sekundi pretvoriti u pepeo i tako zauvek ućutkati njihovu reč i njihovo svedočanstvo. A onda se pred očima stotina okupljenih posmatrača dogodilo čudo koje stavlja ljudski razum na ispit. Kada su ih dželati gurnuli u sam centar buktinje, plamen se razmakao. Umjesto da vatra prži njihovo meso i proždire njihove haljine, plamen je kružio oko njih poput svežeg prijatnog povetarca. Mučenici su stajali usred ognja čitavi, nepovređeni i bez jedne opekotine. Podigli su ruke prema nebu i naglas počeli da proslavljaju Boga i pevaju duhovne pesme. Vatra im nije mogla ništa, jer je unutrašnji plamen njihove vere i ljubavi bio nesrazmjerno jači od bilo kog zemaljskog ognja. Među okupljenim narodom nastao je tajac, a zatim šapat koji se brzo pretvorio u glasno čuđenje. Mnogi koji su došli samo iz radoznalosti, gledajući ovo čudo, osjetili su kako im se srce potresa. Međutim, najdramatičniji trenutak dogodio se među samim vojnicima. 3 carska stražara koja su stajala uz sam oganj i držala oružje, uvidjela su istinu. Bacivši svoje mačeve na zemlju, klekoše pred ognjem i javno uzviknuše: "I mi smo hrišćani, veliki je Bog koga ispovedaju Trofim i Teofil." Spoznavši da ne može pobediti silu vere i da čudo usred ognja obraća narod i njegovu sopstvenu vojsku ka Hristu, namjesnik je u panici naredio da se mučenici odmah izvedu iz vatre i da im se mačem odseku glave. Tako su sveti Trofim, Teofil i njihovi stradalnici sa molitvom na usnama prešli u večnost, ostavivši iza sebe trag svetlosti koji vekovima nisu mogli da izbrišu. Dok gledamo ovu nepokolebljivu vernost i snagu duha usred vatre, napišite mi u komentarima ispod videa koja je to molitva ili svetac koji vama daje najveću snagu kada proživljavate sopstvena životna iskušenja. Voleo bih da čujem vaša razmišljanja. Ovaj svetli praznik 5. augusta ima još jednu važnu dimenziju u našoj pravoslavnoj tradiciji. Ako pogledamo u naš pravoslavni kalendar, primetit ćemo da je današnji dan obeležen kao dan posta. Post je dobrovoljna vežba naše volje, trenutak kada učimo da gospodarimo svojim željama, svojim mislima i svojim rečima. Sveti mučenici Trofim i Teofil pokazali su nam šta znači krajnji post. Uzdržavanje od laži, uzdržavanje od straha i potpunu predanost istini. Kada danas postimo u spomen na njih, mi ne čistimo samo svoje telo, već čistimo svoje srce od gneva, pakosti i nemira. Ovaj dan nas poziva da usporimo, da se osvrnemo oko sebe i zapitamo kako se ophodimo prema svojim bližnjima, jesmo li spremni da oprostimo i da pružimo ruku utehe onima koji pate. Dok danas obeležavamo spomen na svetog mučenika Trofima, Teofila i sve stradalnike sa njima, zapitajmo se šta njihova priča poručuje nama u 21. veku. Živimo u vremenu brzine, u svetu u kome se oluje ne vode uvek mačem i ognjem, ali se teške bitke vode unutar naših duša. Često se susrećemo sa nepravdom, sa pritiscima da izdamo svoja načela, da zažmurimo pred istinom ili da radi sitne koristi zaboravimo ko smo i šta smo. Priča od 5. avgusta podsjeća nas na 3 velike istine. Prvo,
čistoj savjesti niko ne može da naškodi. Spoljašnje okolnosti se menjaju, nepravde prolaze i dolaze. Ali mir koji čovjek nosi u čistoj duši jeste tvrđava koju nijedan napad sa strane ne može srušiti. Drugo, vatra iskušenja ne služi da nas uništi, već da nas prečisti. Kao što se zlato proverava u ognju, tako se i naša vera, naš karakter i naša ljudskost proveravaju u teškim trenucima. I treće, uvek postoji svetlost na kraju tunela. Kada god ti se učini da su tereti života isuviše teški, sjeti se da su pre nas ovim istim putem prolazili ljudi koji su trpeli mnogo više, ali su pobedili jer nisu gubili nadu i veru. Neka svetlost današnjeg praznika i molitve svetog Trofima i Teofila donesu mir, stabilnost i snagu u vaše domove. Neka vam podare mudrost da uvek prepoznate istinu i hrabrost, da je sačuvate čistog obraza. Hvala vam što ste i danas bili uz duhovni spomenar. Ako vam je ova priča donela mir i utehu, podelite je sa svojim bližima, ostavite like i napišite u komentarima amin ili neku vašu lepu želju. Podržite kanal pretplatom ako to već niste učinili, a mi se slušamo i gledamo već sutra u novoj priči. Svako dobro od Boga vam želim.